insyaallah. Bismillah, insyaallah. Baik, hadirin rahimakumullah, beliau ingin mengingatkan kembali. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin rahimakumullah, beliau ingin mengingatkan kembali kepada antum semua bahwa di dalam kegiatan ini beliau berharap seluruh peserta minimal mempunyai hafalan 3 juz. Minimal mempunyai hafalan 3 juz. Dan di daurah ini kita sudah mendapatkan 2 orang yang menghafal 30 juz. Al-an ya syekhana indana yani taliban yani yahfaz كامل القرآن كاملا. نعم يأخذون معنا هذه الدورة، ثم بعد ذلك إن شاء الله بعد أن تنتهي هذه الدورة سنطلب امتحانا، من ينجح في الاختبار سنطلب 5 إخوة يقرؤون كل يوم جزء حتى خلال شهر أو 40 يوما نختم إن شاء الله. Baik, hadirin rahimakumullah, dan beliau menyatakan nanti di akhir dari daurah ini akan ada sebuah imtihan, sebuah ujian yang akan memberikan kesempatan 5 orang pertama. Jadi nanti ada termin pertama untuk setoran. 5 orang pertama ini akan menyetorkan hafalan harian. Jadi selama kurang lebih 1 bulan atau 40 hari menyetorkan bacaan ataupun hafalan. Kalau yang dari hafalan mungkin bil hifzi dengan hafalan, kalau yang baca mungkin bin nazar dengan bacaan, bil hifzi ya bil ghaib atau bin nazar, selama kurang lebih 40 hari atau 1 bulan setengah atau mungkin 40 hari, sehingga nanti untuk mendapatkan sanad dari syekh kita insyaallah. Hanya untuk 5 orang pertama. نعم إن شاء الله عندما نصل إلى النهاية بعد الدورة نرى من عنده الاستعداد أن يقرأ يوميا هو من نقدمه، الذي لا يوجد عنده الاستعداد يعني نؤجله للشهر الذي بعده حتى يكون مستعدا إن شاء الله. Dan hadirin rahimakumullah, nanti kita akan melihat siapa yang mempunyai waktu lebih utama. Artinya orang yang mempunyai waktu senggang didahulukan untuk bisa store lebih awal. Dan bagi yang belum siap nanti mempunyai waktu tambahan 1 bulan untuk mempersiapkan diri guna mendapatkan kesempatan di termin selanjutnya. Jadi nanti ada beberapa termin sampai habis peserta daurah kita ini. Ada termin pertama untuk 5 orang, nanti termin kedua selanjutnya untuk 5 orang selanjutnya. Seperti itu. Nah, insyaallah. إن شاء الله. نعم نبدأ الآن بالدورة إن شاء الله. نضع المتن على الشاشة. نعم. kita lihat ya. نعم. وكذلك يريد أن يسأل هل من الطلاب هناك من يحفظ القرآن كاملا يا شيخنا؟ 2 منهم طالبان منهم يعني يحفظون القرآن كاملا. هل يعني سواء بالنسبة الإجازة يا شيخ؟ نعم هؤلاء إن شاء الله سنأخذهم مباشرة بعد الدورة هذه إن شاء الله مباشرة سنأخذهم. لا المقصود يا شيخنا الإجازة ماذا سند بالنظر والسند بالغيب سواء. نعم لكن أكتب في الإجازة أنه قرأه غيبا أو قرأه بالنظر. نعم يا شيخنا. Baik, hadirin rahimakumullah, adapun ijazah untuk yang bin nazar dan bil ghaib nanti dibedakannya melalui tulisan, melalui apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam ijazah bahwa telah mendapatkan sanad dari Syekh kita berupa bin nazar atau bil ghaib. Nanti diberikan keterangan di dalam ijazahnya. Amin Syekh, tafadhal. نعم هنا عندنا أحكام النون الساكنة والتنوين. أنا سأقرأ المتن ونريد الإخوة أن يقرؤون كل واحد بيت إن شاء الله. Baik, hari ini kita akan membaca dari matan ini ahkamun nun sakin wa tanwin. Itu dari bait ke-6. Dan Syekh meminta setiap orang yang hadir untuk membaca tiap orang 1 bait untuk membiasakan pembacaan dan sekaligus juga
saya ingin membenarkan bagaimana pembacaan yang sesuai dengan matan yang diketahui oleh beliau. Naam, tafadhal ya Syekhana. نعم يقول الناظم رحمه الله للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إضغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نعم هذه الأبيات شيخ اندرا يعني الإخوة يقرؤون إن شاء الله بيت بيت كل واحد حتى نبدأ بالشرح إن شاء الله. تفضل. Baik, Allah, sebelum beliau memberikan syarah atau keterangan penjelasan tentang bait-bait yang ada di hadapan antum semua, beliau meminta satu orang untuk membaca. Silakan dari yang paling atas menurut presensi yang ada di layar. An-Najwa, silakan membaca bait pertama, bait ke-6. An-Najwa. Husnul Mufidah, silakan. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Selanjutnya yang kedua, Aulia. Silakan Aulia Putri. Bait ke-7. Wal awwal wal idhar. Silakan. Ukhti Aulia. Halo. Suaranya tidak ada. Saya skip dulu. Silakan Akhi Aris. Akhi Aris, silakan. طيب بسم الله. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي. Baik, selanjutnya silakan Ukhti Desi. Ustaz, nomor 8. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ainun kha'u. Ghainun. Summa ghainun kha'u. Baik. Selanjutnya Akhi Faiz. Silakan Akhi Faiz. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. Baik, terima kasih. Akhi Irfan, silakan. لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما. Baik, terima kasih. Ukhti Lilis, silakan. Ukhti Lilis. إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ukhti Nila. الذي بعده. Ukhti Nila. Ukhti Nila. Baik, selanjutnya ini siapa namanya? Saya tidak. Pariyaman menghafal Al-Quran. Nah, siapa ini? Silakan. Namanya siapa? Rizda, ya. Ukhti Rizda, silakan. Afwan, belum tertukar. Ke-12 ya Ustaz? Iya, silakan.
والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. Baik, terima kasih Ukti Rizda. Selanjutnya Akhi Yongki Saputra. Silakan. Baik. Yang ke-13 ya? Oh, warabi. Hah? Yang 13 sudah. Ya. والثالث الإقلاب عند الباء. Oh, wasalis. Baik. 13. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. Baik, terima kasih Ukti Yulia. Silakan. Ukti Yulia. Ya Ustaz. والرابع إخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Yang belum tadi siapa? Satu orang ya. Siapa? Aulia. Aulia belum? Silakan. Ustaz, Ya, silakan. yang ke-15 ya Ustaz. Ya, silakan. Fi Bismillah. khamsatin min ba'di ashrin fi khamsatin min ba'di ashrin rumzuha fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Baik, terima kasih. Akhi Zulkifli Barakbah. Naam, Syekh. Ya, silakan. Baik. Baik, 16 ya, Syekh ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sifza sana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqada zalima. Baik, terima طيب kasih. بارك الله فيكم. طيب بارك الله. الذي بقي يقرأ المرة القادمة الشيخ خندراس. سنبدأ بالشرح الآن إن شاء الله. نعم تفضل يا شيخ. نعم. طيب يقول الناظم للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. أولا قبل أن نبدأ ما هو تعريف النون الساكنة؟ ما هو تعريف النون الساكنة وما هو تعريف التنوين؟ Nah. Baik, Hadirullah, kita akan membahas pembahasan selanjutnya dari bab ini. Dan untuk yang belum baca, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita memulai darinya. Baik, kita pertama akan membahas tentang ta'rif dari nun sakin dan tanwin. Jadi apa itu yang dinamakan dengan nun sakin dan apa perbedaannya dengan tanwin? Nah, Syekhana. Nah, النون الساكنة هي نون خالية من الحركة. يعني نون ليس عليها فتحة أو حركة ضمة أو حركة كسرة، سكون. فلا نقول ن أو نو ني، خطأ، إنما نقول إن. فهي نون ساكنة وهي أصلية تلحق في الأسماء والأفعال والحروف. نون أصلية خالية من الحركة تلحق في الأسماء والأفعال والحروف. Baik, Hadirullah, yang dinamakan dengan nun sakin adalah sebuah nun yang tidak berharokat. Artinya bahwa dia tidak berbunyi dengan na, nu, atau ni. Tapi dia adalah sesuatu yang tidak berbunyi. Atau nun in. Contohnya, dia adalah sukun asli. Maksudnya adalah sukun asli, bukan sukun yang datang kemudian. Tapi dia aslinya memang disukun. Dan dia ada di dalam asma, yaitu kata benda di dalam bahasa Indonesia, af'al, kata kerja di dalam bahasa Indonesia, atau huruf atau kata sambung di dalam bahasa Indonesia. Naam, Syekh. نعم. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة. نون زائدة ليست أصلية. يعني عندما نقف ونقول عليم خبير، عليم أن، هنا أضفنا ميم، إضافة حرف النون. فهذا النون كان قد جاء بعد التنوين، هو أصلا تنوين، لكن هذه التنوين تكون نون زائدة وهي ليست أصلية، تكون في الأسماء فقط، تكون في الأسماء. نعم. Dan hadirin Rasulullah, yang dinamakan dengan tanwin, dia adalah nun zaidah. Adapun yang dinamakan dengan tanwin, dia adalah nun tambahan.
Aslinya dia adalah bukan nun, tetapi kemudian ketika diidofahkan, ketika disandarkan kepada berhenti dalam sebuah kata, maka muncul sebuah kalimat. Contoh di dalam tanwin di sini alimun, gitu ya. Alimun. Di sini alimun ini adalah nun zaidah, adalah tambahan, dan dia adalah berbentuk tanwin yang hanya ada di dalam isim, atau kalau di dalam bahasa Indonesia di dalam kata benda saja. Nah, Syekh. نعم. ثم قال الآن سنبدأ بالأربع أحكام. قال 4 أحكام فخذ تبييني، يعني إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين ثم بعدها حروف الهجاء 28 عندنا 4 أحكام. Dan kemudian hadirin Allah, di dalam pembahasan di sini arba'u ahkamin fakhudh tabyini, maka kita mendapatkan 4 hukum di dalam pertemuan antara nun dengan tanwin, antara nun tanwin dengan 28 huruf hijaiyah, dengan 28 huruf bahasa Arab. Maka di sini disampaikan oleh sang pengarang ada 4 hukum yang terjadi ketika pertemuan antara nun dengan tanwin tersebut berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah yang 28. نعم. قال سنبدأ بالأحكام ال4. قال الأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي. إذن الحكم الأول هو الإظهار، والمقصود هنا بالإظهار أي إظهار النون الساكنة أو التنوين. وتعريف الإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه بغير غنة. إخراج الحرف من مخرجه بغير غنة. Baik, kemudian idhar adalah kemudian hukum yang pertama ketika berkaitan tentang nun dan tanwin. Maksudnya ya, menjelaskan atau membaca nun dengan tanwin itu jelas. Adapun yang dinamakan dengan idhar hadirin adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi bi ghairi gunnah. Mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya tanpa menggunakan, tanpa memberikan gunnah atau dengung ketika mengucapkannya. نعم. طبعا حروف الإظهار تخرج من الحلق. عندما نصل إلى المخارج إن شاء الله سنعرف ما هو مخرج الحلق وما هي أحواله. فحروف الإظهار تخرج من الحلق وهي 6 حروف تبدأ من البداية إلى النهاية. البداية من أول الصدر همز فهاء ثم عين حاء مهملتان. ما معنى مهملتان؟ يعني لا يوجد عليها نقط. ثم غين خاء. إذن الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء هما حروف الإظهار. Baik, Allah, kemudian disampaikan bahwa huruf-huruf idhar ini jumlahnya adalah 6. Dan kita mengetahui bahwa yang dinamakan dengan idhar ini keluar dari halak atau tenggorokan. Dan kita mengetahui pengucapannya dimulai dari sadr atau dari dada. Dan pengucapannya di sini disampaikan secara berurutan dari ha dengan hamzah, kemudian ain dengan ha. Muhmalatan, maksud dari muhmalatan adalah tidak mempunyai titik. Kita mengetahui bahwa ghain dan kha mempunyai titik, sementara ain dan ha tidak mempunyai titik. Kemudian ghain dan kha itu adalah yang paling atas. Jadi dari paling bawah, dari sadr, dari dada menuju yang paling atas dari tenggorokan. أستاذ ذو الكفل يقول أن الصوت غير مسموع. هل الصوت مسموع أم لا؟ مسموع يا شيخ. عنده يعني ماذا؟ ممكن السبقة عنده. خلاص. نعم خلاص. إذا مثال حروف الإظهار مثل قوله تعالى عذاب أليم. عذاب الباء هنا تنوين ثم بعده حرف الهمزة. فهنا لا نقول عذاب أليم، لا، إنما لابد أن أظهر التنوين. عذاب أليم. وأيضا مثل كلمة من حسنة، من غير هكذا. أو ينهون ممكن يأتي في كلمة مثل كلمة ينهون، جنات ألفاف هكذا. المقصود هنا إذا جاءت التنوين أو النون الساكنة ثم بعدها حروف الإظهار 6 يجب إظهار النون الساكنة أو التنوين.
Baik, hadirin kita mendapatkan sebuah contoh dari pengucapan idhar. Tadi yang disampaikan bahwa yang dinamakan dengan idhar itu adalah ketika huruf-huruf tanwin atau nun yang sakin berhadapan dengan huruf-huruf idhar yang 6 tadi. Contoh yang diberikan adalah tadi azabun alim gitu ya. Azabun alim gitu ya. Seperti itu. Maka di sini bun di situ tanwin yang bertemu dengan huruf izhar, maka tidak boleh digunakan, tidak kemudian diikhfakan. Tidak azabun, tidak, tapi azabun gitu ya, jelas izhar. Seperti juga min hasanah, kemudian min hasanah, min ghair, yanhauna, dan selanjutnya jannatun naim, jannatin alfafa, dan selanjutnya ini tanwin-tanwin yang berhadapan dengan atau nun sakin yang berhadapan dengan huruf-huruf yang idhar, maka dibaca dengan jelas. Insyaallah. نعم. هذا الحكم الأول مفهوم أم غير مفهوم الإخوة؟ Baik, ini adalah hukum yang pertama. Ada yang belum paham atau sudah jelas semuanya? Silahkan dijawab hadirin. Jelas insyaallah. Nah, mafhum طيب ya. جلس إن شاء الله. Paham, بارك الله فيكم. insyaallah. Alhamdulillah. طيب الحكم الثاني يقول الناظم: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. طيب الثاني يعني الحكم الثاني إدغام. إذن الحكم الثاني هو الإدغام. تعريف الإدغام هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. مرة أخرى: إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. نعم. Baik, hadirin Allah, yang selanjutnya adalah pembahasan tentang idgham. Adapun yang dinamakan dengan idgham adalah memasukkan huruf sakin atau huruf yang sukun ke dalam huruf yang mutaharrik menjadi sebuah huruf yang musyaddadan, menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, insyaallah. نعم. قال بستة أتت، أي هناك ستة أحرف التي تختص في الإدغام. قال في يرملون عندهم قد ثبتت. إذن حروف الإدغام ستة: الياء والراء والميم واللام والواو والنون. عندهم أي عند أصحاب التجويد قد ثبتت، أي قد أثبتوا هذه الحروف لحكم الإدغام. Kemudian hadirin Allah di sini disebutkan bahwa yang dinamakan fisitatin atat. Maksud dari fisitatin atat adalah 6 huruf dari idgham terkumpul di dalam kalimat yarmalun, yaitu ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Maksud di sini fisitatin atat indahum maksudnya indah menurut orang-orang yang memahami tajwid. Qad sabatat, telah ditetapkan. Jadi 6 huruf tersebut adalah telah ditetapkan oleh orang-orang yang memahami tajwid sebagai huruf-huruf idgham dan jumlahnya adalah 6 huruf. Nah, insyaallah. نعم. قبل أن ننتقل إلى أقسام الإدغام لابد أن نفهم شرط الإدغام. شرط الإدغام لابد أن يكون في كلمة واحدة. شرط الإدغام لابد أن يكون كلمة أو في كلمة واحدة. نعم. Dan hadirin Allah, kita mendapatkan sebuah syarat dari syarat idgham, bahwa idgham ini harus ada di dalam kalimatin wahidah, di dalam satu kata. Sekali lagi, yang dinamakan dengan idgham itu syaratnya adalah fi kalimatin wahidah, di dalam satu kata. نعم. ثم قال الناظم: لكنها قسمان، قسم يدغما. إذن القسم الأول الإدغام بغنة. الإدغام بغنة يدغم فيه بغنة بينمو علما. إذن القسم الأول الإدغام بغنة، وهذه الغنة تخرج من الخيشوم بمقدار حركتين مثل من يعمل، من، هكذا. فحروف الإدغام بغنة 4 حروف، وهي الياء والنون والميم والواو. قال فيه بغنة بينمو، ينمو علما. نعم. Baik, Allah, kemudian kita mendapatkan baik yang menjelaskan tentang pembagian
dari idgham. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, terkumpul di dalam kalimat yanmu, yaitu yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Dan di sini hadirin Allah kita mengetahui bahwa gunnah di dalam kalimat idgham ini sebanyak 2 harokat, mohon maaf, sebanyak 2 harokat. Dan hurufnya terdiri dari 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Terkumpul di dalam kalimat yanmu. نعم. قال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم. هنا الشرط الذي ذكرته قبل قليل. إذا كان الإدغام يعني النون الساكنة أو النون الساكنة عفوا، إذا كانت النون الساكنة ثم أحد حروف الإدغام في كلمة واحدة لا يوجد إدغام، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم. إذن شرط الإدغام أن يكون في كلمتين، إذا جاء في كلمة واحدة لا يوجد إدغام. Baik, hadirin seperti yang disampaikan barusan di awal penyampaian tadi bahwa syarat idgham itu adalah tidak di dalam satu kata. Mohon maaf tadi salah menyampaikan. Tidak di dalam satu kata. Maka kemudian di sini ketika terjadi illa bikilmatin fala tudghim, maka kalau terjadinya idgham itu di dalam satu kata, maka dia tidak diidghamkan. Jadi syarat idgham itu tidak boleh di dalam satu kata. Maka kalau dia ada di dalam satu kata, dia tidak diidghamkan, harus di dalam kata yang berbeda. Jadi kalau ada huruf idgham dengan huruf tadi tanwin di dalam satu kata, maka dia tidak diidghamkan, atau huruf yang dinamakan dengan sukun. Ya, sukun bertemu dengan huruf idgham, maka tidak diidghamkan kita dalam satu kata. Terjadinya ketika 2 kata saja. نعم. ثم ذكر المثال قال كدنيا ثم صنوان تلا. هو في الأصل 4 كلمات في القرآن الكريم وتسمى بالإظهار المطلق. دنيا ثم كلمة صنوان وقنوان وبنيان. مرة أخرى بنيان صنوان قنوان دنيا. هذه ال4 كلمات في القرآن الكريم تسمى بالإظهار المطلق، لا يوجد فيها إدغام، مع أن شرط الإدغام موجود، نون ساكنة ثم أحد حروف الإدغام، لكن الشرط الأساس هو ألا يكون في كلمتين، فهذا ما نسميه بالإظهار المطلق. نعم. Dan kemudian hadirin Allah, tadi disebutkan ada huruf-huruf yang dinamakan dengan idhar mutlak. Apa itu idhar mutlak? Ketika huruf-huruf idgham bertemu di dalam satu kata, maka dinamakan dengan idhar mutlak. Di dalam Al-Quran ada 4 kata, dunia, sinwan, kinwan, dan dunia, sinwan, kinwan, dan bunyan. Bunyan. Ya. Kita ada 4 kata hadirin Rasul dalam Al-Quran, dan ini dinamakan dengan idhar mutlak. Kenapa dinamakan idhar mutlak? Karena nun di sini sakin bertemu dengan huruf idgham, tapi tidak diidghamkan, tapi dibaca dengan idhar dikarenakan bertemu di dalam satu kata. Nah, Syekhna. نعم. ويلحق أيضا بالإظهار المطلق، يعني بهذه ال4 كلمات في رواية حفص عن عاصم يلحق أيضا موضعين يوجد بها إظهار مطلق، وهو الأول ياسين والقرآن، سورة ياسين والقرآن الحكيم عند الوصل. لا أقول ياسين والقرآن، خطأ، ياسين والقرآن، إظهار النون. ثم الموضع الثاني سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، لا أقول نون والقلم، خطأ. فإذا مستثنيات الإدغام نقول عنها مستثنيات الإدغام 6 مواضع، 4 كلمات، دنيا وبنيان وقنوان وصنوان، ثم ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون عند الوصل. نعم. Baik, hadirin Allah, kemudian termasuk diikutkan ke dalam izhar mutlak ini 2 tempat. Jadi kita mendapatkan ada 6 tempat yang menjadi pengecualian di dalam idgham. Tadi yang 4 adalah dunia, sinwan, bunyan, kinwan. Kemudian di dalam izhar mutlak dimasukkan ke dalamnya adalah ketika mengucapkan Yasin wal Qur'anil Karim.
dalam keadaan wasal, tidak yasin wal Quran. Ini salah karena dicontohkannya di dalam Hafiz an Asim an Tariqi Syatibiyah dibacanya dengan yasin wal Quranil Karim. Yasin wal, dan seperti itu. Dan kemudian di dalam surat Al-Qalam, di sini tidak dibaca nu wal Quran, gitu ya. Tidak nu, tidak diidghamkan, tetapi diidharkan nun wal qalam. Dan hadirin rahimakumullah, maka kita mendapatkan di dalam surat Al-Qalam dan kemudian di dalam surat Yasin, kemudian di dalam 4 kata yang tadi, dunia, sinwan, kinwan, bunyan, maka kita mendapatkan 6 tempat pengecualian. Dia disebut pengecualian karena tidak sesuai dengan kaidah yang lain. Dia diidharkan. Naam, Syekh. نعم طيب. ثم القسم الثاني قال والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم تررن. القسم الأول قلنا الإدغام بغنة، أما القسم الثاني الإدغام بغير غنة، وهو إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين ثم بعده حرف اللام والراء، مثل قوله تعالى من ربهم خير لو كانوا من لدن، هكذا. هنا يكون الإدغام إدغام كامل بدون غنة. نعم. Dan kemudian hadirin ada yang disebut dengan idgham kamil bi ghairi gunnah. Yang dimakan dengan idgham yang kamil, yang sempurna bi ghairi gunnah, tanpa diberikan gunnah. Yang terjadi adalah ketika bertemu antara huruf idgham dengan lam dan ra. Dengan lam dan ra. Kemudian tanwin dan nun sakin bertemu dengan lam dan ra. Contoh mir rabbihim, kemudian min ladun, dan selanjutnya. Maka hal-hal seperti ini dinamakan dengan idgham bi ghairi gunnah atau idgham kamil bi ghairi gunnah. Naam, Syekh. نعم. ثم ننتقل للحكم الثالث. قال والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. الحكم الثالث هو الإقلاب. معنى الإقلاب أي نقلب النون الساكنة أو التنوين إلى حرف ميم. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة. إذن الشرط الأول من شروط الإقلاب أن نقلب النون الساكنة أو التنوين إلى حرف الميم، ثم نثبت أو نخفي الغنة، نخفي حرف الميم، عفوا نخفي حرف الميم ثم نثبت الغنة بمقدار حركتين. إذن 3 شروط. الشرط الأول نقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم، ثم نثبت الغنة، ثم نخفي هذه الغنة. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. نعم. Baik, yang selanjutnya adalah iqlab. Yang dinamakan dengan iqlab adalah mempunyai 3 syarat. Yang pertama adalah nuklib atau memindahkan mim mim, kemudian setelah dirubah mimnya menjadi mim, kemudian dinusbit, kemudian menetapkan mim tersebut dan kemudian menggunakannya. Jadi yang pertama dipindahkan menjadi miman, kemudian yang kedua menetapkan mim tersebut dan digunakan. Ada 3 perubahan atau 3 penetapan ketika di dalam iqlab. Yang pertama perpindahannya, yang kedua penetapan mim, yang ketiga adalah menggunakannya. Nah, Syahna. نعم. والإقلاب له حرف واحد وهو حرف الباء، ويأتي في وسط الكلمة ويأتي في كلمتين. في وسط الكلمة مثل قوله تعالى أنبياء، نون dan باء، نقول نقلب النون إلى ميم، أنبياء، هكذا. أو في كلمتين مثل قوله تعالى من بعد، هكذا بغنة مقدار حركتين. Baik, yang dinamakan dengan iqlab ini ditetapkan di dalam 2 jenis. Yang pertama di dalam 1 kata, contoh dalam kalimat anbiya. Dari ini kita melihat bahwa nun naqlib dirubah menjadi mim. Kemudian yang kedua adalah mim ba'd. Contohnya adalah min ba'd. Mim jadi mim ba'd. Ya, ini terdiri dari 2 kata yang terpisah. Jadi yang dinamakan dengan iqlab ini terjadi di dalam 1 kata dan 2 kata. Nah, Syekh. نعم.
ثم ننتقل إلى الحكم الرابع وهو الأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإخفاء. قال الناظم: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. ما معنى الفاضل؟ الفاضل هو الذي يعني له الفضل في معرفة أحكام التلاوة والتجويد وله الفضل في القراءة. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. إذن حروف الإخفاء 15 حرفا، وهي الحروف الواجبة بعد الإظهار والإدغام والإقلاب، بعد الإظهار والإدغام والإقلاب. وقال واجب للفاضل، معنى الفاضل الأخرى أي الثانية المقصود بها أن الزيادة، مقصود بها زيادة أو بقية الحروف، بقية الحروف. إذن الإخفاء هو الحكم الرابع عند الفاضل أي عند أهل الفضل في علم التجويد، من الحروف واجب للفاضل أي الحروف المتبقية من بعد الإظهار والإدغام والإقلاب. Baik, Ridwanullah, di sini tertulis tentang hukum yang keempat, al-ikhfa. Indal fadili, maksud indal fadili yang pertama adalah orang-orang yang fadil. Maksudnya fadil di sini adalah orang-orang yang mengetahui tentang hukum-hukum tajwid. Dan di sini maksudnya yang fadil yang kedua adalah tersisa. Maksud tersisa maksudnya adalah sisa yang terambil oleh hukum-hukum sebelumnya, yaitu sudah terambil oleh izhar, terambil oleh idgham, terambil oleh iqlab. Maka sisa huruf dari hukum-hukum yang terambil dari 28 huruf hijaiyah terambil oleh idgham, ikhfa, dan iqlab, maka sisanya yaitu 15 huruf masuk ke dalam ikhfa ini yang terambil oleh izhar, idgham, dan iqlab. Maka sisanya adalah huruf ikhfa terdiri dari 15 huruf. Nah, syahana. نعم. قال في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. إذن 15 حرفا هذه الحروف في كلم هذا البيت أي في بداية كل كلمة من هذا البيت قد ضمنتها أي قد ذكرتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمد طيبا زد في تقاطع ظالما. إذن صف ذا ثنا، إذن حرف الصاد ثم الذال ثم الثاء. إذن أول حرف من كل كلمة من البيت 16. نعم. Baik, Hadirinullah, di sini disebutkan fikir mihadul baiti qad dhamantuha, maksudnya adalah fikir ini di dalam kalimat-kalimat yang tertulis setelahnya, yaitu di dalam setiap awal kata, di dalam kalimat yang disebutkan di dalam bait selanjutnya. Di dalam sifla sanaqam jada sakhsun qad samalun tayyiba zid fi tuqadha dhalima. Maka di sini tiap awal huruf adalah, tiap awal kata adalah huruf-huruf yang dijadikan sebagai kata yang dimaksud di dalam huruf-huruf ikhfa. Contohnya sif di sini adalah sod, za adalah za, sana adalah sa, dan selanjutnya. Ini adalah huruf-huruf 15 yang disebutkan di dalam kalimat tersebut yang masuk dalam hukum ikhfa. Yaitu 15 huruf yang di dalam kalimat huruf ikhfa. نعم. هكذا نكون قد انتهينا من شرح أحكام النون الساكنة والتنوين. إذن خلاصة القول أن هناك 4 أحكام، وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. هي أن تأتي النون الساكنة أو التنوين في كلمة أو في كلمتين ثم بعدها حروف الهجاء، فنقسم حروف الهجاء بين الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. يجوز أن يأتي في كلمة أو في كلمتين، إلا الإدغام لا يكون إلا في كلمتين فقط. هذه الخلاصة. Baik, Hadirinullah, maka kita mendapatkan sebuah khulasah, sebuah kesimpulan dari apa yang disampaikan di dalam bait ini, bahwa kita mendapatkan 4 hukum yang ada di dalam hukum-hukum di ahkam di sini, di dalam ahkam tajwid di sini ada idhar, ada idgham, ada iqlab, dan ada ikhfa. Keempat hukum tadi terdiri di dalam 1 atau 2 kata. Jadi dia bisa terjadi di dalam 1 atau 2 kata, kecuali idgham, karena idgham hanya terjadi kalau di dalam 2 kata, tidak bisa di dalam 1 kata. Tapi hukum-hukum yang lain bisa terjadi di dalam 1 atau 2 kata. Dan ini terjadi ketika tanwin atau nun sakin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah.
dibagi menjadi tersebar menjadi 4 hukum. Jadi 28 huruf ini dibagi menjadi 4 hukum. Nah, Syekhana. نعم هل أحد عنده سؤال Baik, مما شرحنا sebelum kita melanjutkan, ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Syekh, silakan. Nah, Ustaz, ada pertanyaan. Silakan. نعم Ma makna di ma'al ikhfa'i di bab iqlab, Ustaz? هو النون الساكنة أو التنوين عندما تقلب لابد أن نخفي هذه الميم إخفاء، فنخفيها فلا نقول من بعد، لا نقول من بعد، نخفي هذه الميم. نعم، وسنشرح هذا بالتفصيل في أحكام الميم الساكنة بالإخفاء الشفوي، الباء مع الميم إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. Baik, saya sampaikan kepada yang lain yang belum paham bahasa Arab bahwa yang dinamakan dengan mim ma'al ikhfa di dalam iqlab, bahwa ketika mengucapkan iqlab di sini mimnya tidak boleh kentara, tidak boleh diizharkan, tetapi diikhfakan atau disamarkan pengucapannya. Secara keseluruhan nanti kita akan membahas lebih detail lagi di dalam ikhfa syafawi ya, di dalam ikhfa syafawi di situ akan lebih jelas kembali penjelasannya. Begitu penjelasan dari Syekh berkaitan tentang mengikhfakan mim di dalam iqlab. Naam, Syekh. Ada pertanyaan? طيب آخر هل أحد عنده آخر؟ Ada pertanyaan lain, silakan. Tanya Ustaz Hendra, untuk Ya, pengucapan silakan. ikhfa, itu antara huruf yang satu dengan huruf yang lain apakah berbeda, Ustaz? Contoh misalkan ketika nun sukun ketemu qaf dengan nun sukun ketemu zal, nun sukun ketemu huruf-huruf ikhfa yang lain gitu, Ustaz. Mohon penjelasan. Ya, Syekhana. في نطق إخفاء يا شيخنا في كل مخارج هل يستوي بقول يا شيخنا مثلا عندما النطق في نون ساكن مع تاء بنطق نون ساكن مع فاء هل هذا يختلف أم لا كيف يا شيخنا؟ لا يختلف، الذي يختلف مخرج الحرف فقط. عندما نقول من طيبات من طيبات، طبعا عندما نقول من فرق بين الطاء والفاء. لماذا؟ لأن الطاء تخرج من مخرج والفاء يخرج من مخرج آخر، فالاختلاف يكون في المخرج لكن الحكم واحد. Hukumnya sama, tetapi pengucapannya, suaranya akan berbeda dikarenakan makhrajnya berbeda. Maka pengucapan hukumnya sama, tetapi suaranya akan berbeda karena setiap makhraj mempunyai suara yang berbeda. Maka bunyi yang keluar akan berbeda. Adapun hukum ikhfa'nya sama semuanya. Begitu jawaban dari Syekh. Ada pertanyaan lain? Ustaz Afan bertanya. Fadhal. Silakan. Kita mengenal ada ikhfa yang aqrab, ikhfa ab'ad dan ikhfa awsat itu bagaimana, Ustaz? Syukran. Nah, ya Syekhana fi biladina Indonesia ya Syekhana hunaka ulama yusamma al-iqla. هذه تسمى مراتب الإخفاء. مراتب الإخفاء، هناك أعلى مرتبة وهي الطاء والدال والتاء، ثم أدناها القاف والكاف، وما بقي يكون في المرتبة الوسطى. هذه مراتب الإخفاء، أعلاها الطاء والدال والتاء، أدناها القاف والكاف، وبقية الحروف في المرتبة الوسطى. نعم. Ini disebut dengan maratibul ikhfa. Ini disebut dengan tingkatan ikhfa. Di dalam pengenalan tajwid ada maratibul ikhfa, yaitu tingkatan ikhfa. Ada ikhfa yang tinggi, ada ikhfa yang menengah, dan ada ikhfa yang rendah. Itu seperti itu yang disampaikan oleh Syekh. Dinamakan dengan maratib atau tingkatan dari ikhfa. Begitu? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? خلاص لا يوجد أحد. الشيخ هندرا، أنا البطارية ستنتهي لأن لا يوجد كهرباء عندنا، ربما نقف ونكمل المرة القادمة الوقت الكامل إن شاء الله.
Baik, hadirin rahimakumullah, di Gaza sedang mati listrik dan baterai beliau tinggal beberapa persen lagi menuju habis. Nampaknya tidak bisa untuk dilanjutkan pertemuan kita. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan pembahasan kita, insyaallah. Amin ya syahana. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نختم نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Saya mohon maaf dan saya tutup pertemuan ini. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi insyaallah di hari Rabu depan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.